नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने निश्चित भाव भल थे आशा कर ब्लॉगटा आपको पसंद आसो ब्लॉग रे आम चेष्टा फैमिली जी चढ़ई माछ पिला माने समस्त पिक्चर ना चेष्टा कर देखा केमती जाऊँगी तो यहाँ हूँ प्रथम आमर गार्डन गोटे मिनी पॉन्ड आम कर छोट छोट बहुत खूब छोट छोट माछ अच्छे आप देखिपे माछर विशेषत्व है यहाँ को आम किसी मेंटेन करने को पड़ूना बहुत कम मेंटेनेंस जहाँ भी हो केवल गोटे 20 टंकार खाली माछ दाना आणिकी मत 6 मास 7 मास थे दवा पड़े किसी दवा पड़े आ गोटे ऑक्सीजन पाइप लगे पड़े माने जनरल एयर पाइप बहुत छोट छोट माछ अच्छे बहुत छोट छोट देखिपे देखिए माछटा अच्छी छोट छोट माछ देखो छोट छोट माछ ये बड़ माछ या छोट माछ अच्छी प्लिको माछ क्रोकोडाइल गोटे माछ अच्छी भितर से लाइट और फ्लैशिंग मत क्लीयरली पिक्चर उठे दिन टाइम तथापि देखा देखते केते माछ अच्छे पाखापाखि 20-25 ऊपर माछ आमर ये छोट पंड रे अच्छा और यहाँ हूँ से जो कहली आपको गोटे ऑक्सीजन पाइप ऑक्सीनेशन पे आम देचु सब पंप होता है एयर गोटे 1 वाट बा 2 वाट खाली दबा पड़े बिल आसेनी बेसी से आम चेष्टा करचु नापी गार्डन व्यू विभिन्न पिक्चर ना चेष्टा करचु यहाँ करबीर गचर व्हाइट करबीर गचर फूल अच्छी देखिए से माछ माने छुआ जन्म है यहाँ फास्ट वीडियोटा एक्चुअली प्राइमरी रहा कथा सेकेंडरी रखी देखिए बहुत छोट छोट माने माने मशा दाना मशार जो हुए अंडा टाइप ताठू भी छोट थे मैंने छोट छोट होते मुझे बंचे रखी तो ये माछर विशेषत्व है थे किनीदे 2टा पेयर मात्र किनी बर्तमान पाखापाखि 30-50टा भाया मोर माछ होगला पंड भितर बहुत कम खर्च आम माछ रखिपार ये खाली गोटे आजलार खाली गोटे दाना आनी पकईदे से आपे आपे तार आजला तार होता खाली मझे मझे छाणिकी बाहर को फोपाड़ देवार अच्छे ये आसीगला आम पिलामानंकर वीडियो ये मोर 2टा नाती सिद्धू आउ सत्य बाँपटे अच्छी सत्य डाणपटे अच्छी सिद्धू हाँ से मैंने बहुत एंजॉय करती गार्डन टाक आसिक बहुत एंजॉय करती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये से मैंने गाँती बहुत भल लगे बहुत भल लगे एमनकर कॉम्बिनेशन दी जनकर आउरी गोटे छोटिया भौणी अच्छी से छोटटा तेणु आसीपारे आउ केबे कौन से वीडियो रे आपको देखी ये हूँ मोर भाणीजी मोर गोटे भौणी अच्छी भौणीर झील पुचु कटक रे पढ़ुची से दिन बुली आसला कहला मामू बाड़ी रे बुली बोली से आसीला ये गार्डन को ताकू पसंद है ये दोलीटा बहुत टे लाजकुड़ा किंतु स्मार्ट पिला सी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल एज फार एज आई नो माने तार वीडियो सहित मुझे आपणकर गार्डन व्यू भी नहीं
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଫ୍ଲାୱାରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଫ୍ଲାୱାର ସେକ୍ସନଟା ଗୋଲାପର, ସେ ଗୋଲାପର ସେକ୍ସନରେ ଭଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଥରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଉଣ୍ଡଟେ ମାରିଦେଇକି ଆସିବା ଗାର୍ଡ଼େନର। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫେବର ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ ପକେଇଛୁ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇଟା କଲର୍ ହେଇନି, କଲର୍ ହେବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲାପ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ, ରକ୍ତ ଗେଣ୍ଡୁର ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଭର୍ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେ ସିରିଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ନାତି ଯିଏ ସେଠି ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମୋର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲି ମଝିରେ। ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ। ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲସୋ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଲର୍ନ କରୁ। ଏଇ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି ବୋଲି ମୋତେ ଜେଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦାଢ଼ି ପାଚିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ, ବୁଢ଼ା ତ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। କଥା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ନା। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଚଢ଼େଇର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କେଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ମାତ୍ର, 2 pairs ମାତ୍ର ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ବା 1 pair ଆଣିଥିଲୁ। 1 pairରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଇକି ପାଖାପାଖି 6-7ଟା ଛୁଆ ହେଇଛି, 6ଟା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରିନ୍ସ ଚଢ଼େଇ। ପ୍ରିନ୍ସ ଚଢ଼େଇର ସାଉଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯଦିବା ଶୁଆ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ସାଉଣ୍ଡ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋର ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ ବୋଧେ ଥରେ ଆମେ ଦାନା ଆଣୁଛୁ, ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମିଲେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି ତ, ଏଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଶୀ ମିଳେ ସେଇଟା। 100 ଟଙ୍କାର ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇକି ପଳାଏ। ଆଉ 2ଟା ବର୍ଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 6ଟା ବର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, 2ଟା ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ, 2ଟା ଛୁଆ ମାନେ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ସେମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏ 2ଟା ଛୁଆ, ଏ 2ଟା ଛୋଟ ଛୁଆ, ମାନେ ଏଇଟା ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଥମ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେତିକି ବଡ଼, ଚଢ଼େଇ ହେଲେ ସେତିକି ବଡ଼। ଆଉ ତା ଛୁଆ ତ ଆହୁରି ଛୋଟ। କ୍ୟାମେରା ନେଇଛି ବୋଲି ପାଖକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ। କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ରେ ମୋତେ ଜୁମ୍ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚଢ଼େଇଟା ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଆସିଲା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶେଖର ଦାସ, ଲିପୁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁରୀର ଫଟୋ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ପୁରୀର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ନେଇଛି, ତେବେ ଏଇଥିରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀର ସେଦିନ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।